बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, सोशल मीडिया में दो खबरें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। एक तो वो टिकटॉकर जिनकी कुछ बरहना वीडियोस निकलकर सामने आई, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो जो भारत की वेब सीरीज़ है ना, हीरा मंडी, अगर वो पाकिस्तान में बनी होती ना तो यकीन जानिए यही टिकटॉकर्स होते हैं जिसमें मेन किरदार अदा कर रहे होते, क्योंकि हर टिकटॉकर की ऐसा लगता है कोई बरहना वीडियो आ जाती है सामने। अब ये खुद लीक करते हैं, लीक होती हैं, जो हरकतें करते हैं वो सबके सामने आ जाती हैं। लेकिन मैं इस पर बात अभी नहीं कर रहा, मैं बाद में इस पर बात करूँगा। दूसरी खबर जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है वो है जनाब सबा कमर और नुमान एजाज के हवाले से। जो दोनों पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बड़े शानदार नाम हैं, बेहतरीन नाम है, बड़ी शानदार अदाकारी करते हैं, जानदार अदाकारी करते हैं। ऑनेस्टली मैं दोनों का बहुत बड़ा मद्दा हूँ, क्योंकि सबा कमर ने तो भारत के अंदर भी काम किया है, फिल्मों में उन्होंने काम किया, इरफान खान के साथ उन्होंने काम किया, बड़ी जानदार बड़ी बेहतरीन किस्म की अदाकारी करती हैं। लेकिन जनाब इनकी एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और ऑब्वियसली वीडियो थोड़ी नाज़िबा होगी जब भी सोशल मीडिया पर वायरल होगी। हमारे यहाँ तो नेगेटिविटी ज़्यादा वायरल होती है ना। अब ये नुमान एजाज जो कि पाकिस्तान के अदाकार हैं शानदार, और सबा कमर, ये दोनों कुछ नाज़िबा हरकतें उस ड्रामे के अंदर कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूँ। ये ड्रामा जब मैंने सर्च किया ना कि भाई ये ड्रामा पाकिस्तान में नशर कहाँ हुआ, किस चैनल पे नशर हुआ, यूट्यूब पर नशर हुआ, कहाँ हुआ, पैमरा कहाँ था, क्या मामला थे, किधर चीज़ें थी, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर और वीडियोस, जिस तरह का मंजर आया वो बड़ा ही वाकई में थोड़ा सा नाज़िबा और यानी उससे भरपूर किस्म का था मामला। तो जब मैंने ये सर्च किया तब कुछ हकाइक मेरे सामने आए और वो आज हकाइक में आपके सामने रखा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री और पाकिस्तानी ड्रामों की मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि अमिताभ बच्चन साहब बॉलीवुड के इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग कहलाए जाते हैं अमिताभ बच्चन साहब, और नो डाउट उनसे बड़ा अदाकार ना माजी में आया और ना कभी आ सकेगा। बड़े बेहतरीन अदाकार हैं। उनसे एक सवाल किया गया कि आप अपने फारिग वक्त में क्या देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, प्राइम वीडियोस देखते हैं, क्या देखते हैं? उन्होंने कहा भाई मैं ये सब कुछ नहीं देखता, मुझे मौका मिलता है तो मैं पाकिस्तानी ड्रामे देख लेता हूँ, और बड़ी ही जानदार शानदार अदाकारी होती है। तो आप सोचिए पाकिस्तानी ड्रामों का लेवल क्या है। मतलब ड्रामे भारत में भी बनते हैं, टर्की में बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ड्रामे नो डाउट उनकी वैल्यू अलग है, उनकी मार्केट अलग है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग अलग है। अक्सर भारतीय अदाकार ये बात कहते हैं कि जितना कैरेक्टर को डीपली डिफाइन करते हैं कोई और कर नहीं सकता। अच्छा, आते हैं जनाब अपनी वीडियो की तरफ। नुमान एजाज और सबा कमर, इनकी सोशल मीडिया पर लैदे की जा रही है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और ये भी कहा जा रहा है कि नुमान एजाज तो वो शख्स हैं जो ये कहते हैं कि मैं इबादत समझ के अदाकारी करता हूँ और मैं बावजू होकर अदाकारी करने चाहता हूँ। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप बावजू हो के ये ओछी हरकतें कर रहे थे ड्रामे में, एक दूसरे के ऊपर लेटना, ये करना। बेसिकली ये ड्रामा आज का नहीं है, ये ड्रामा 2 साल पुराना है। साल 2022 में ये ड्रामा बना था, और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल पर ये ड्रामा नशर हुआ ही नहीं। उसकी वजह यह है कि जनाब ये ड्रामा पाकिस्तानी अदाकारों का, फ़नकारों के साथ तो ज़रूर बना था, लेकिन ये भारत ने पैसे दे के बनवाया था। यानी भारत ने कई ड्रामे ऐसे बनवाए हैं, बरज़ख आपको याद होगा, वो भी इसी तरह का ड्रामा है कि भारत ने फंडिंग की। भारत के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने कहा भाई आप अपने कैरेक्टर्स लें, आप अपने एक्टर्स लें, आप अपनी स्क्रिप्ट लें, लेकिन हम जो आपको टॉपिक्स बताएंगे ना उन टॉपिक्स को आपने कवर करना है, उन टॉपिक्स को आपने उसके अंदर रखना है, और आपने इस तरह से। और ये सबा कमर और नुमान एजाज का जो ड्रामा है ना, मिस्टर एंड मिसेस शमीम, और ये बड़ी जानदार किस्म की स्क्रिप्ट है। लेकिन जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है ना, ये तो कुछ नहीं है। इस ड्रामे के अंदर क्या क्या बेहुदा चीज़ें दिखाई गई, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा जानदार है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे माशरे के अंदर मर्द जिस तरह से औरत पर जुल्म बर्बरित करता है, तमाम मर्दों की बात नहीं करता, कुछ मर्द जो होते हैं जो औरत पर मर्दानगी झाड़ने के लिए उस पर हाथ भी उठाते हैं, उस पर जुल्म भी करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जनाब जिन मर्दों में थोड़ी सी नस्वानियत ज़ात आ जाती है, या उनके अंदर आप समझ लें कि सॉफ्टनेस होती है, वो ज़्यादा केयरिंग होते हैं, वो ज़्यादा लविंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उन्हीं मर्दों को माशरे के अंदर बड़ी गिरी हुई निगाहों से देखा जाता है। ये इस पर इन्होंने
نعمان اعجاز صاحب نے یہ کردار اپنا دیکھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ 2 سال پہلے یہ ڈرامہ آیا تھا، اچھا بھارت کے یہ زی ٹی وی میں یہ نشر ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ یوٹیوب پہ آیا، اور یوٹیوب پر بھی اس کے کوئی خاص ویوز آئے نہیں، یعنی اتنا زیادہ مشہور ڈرامہ ہوا نہیں، لیکن اس کا کسی نے کلپ دیکھا اور کلپ نکال کے انہوں نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا، اور سوشل میڈیا پر اس کی لہدیں شروع کی۔ جناب صبا قمر صاحبہ کو تو خیر فرق پڑتا نہیں، وہ بات خود بول چکی ہے کہ مجھ پر جو تنقید کرنا چاہے کر لیں، مجھے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، کیونکہ میں کسی کو جواب اس طرح میں نہیں دیتی، اور وہ واقعی میں بولڈ مناظر بھی شوٹ کروا لیتی ہیں، بولڈ فوٹو شوٹ بھی کروا لیتی ہیں، ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، وہ بھارت میں جا کے بھی انہوں نے کام کیا، ان کی زندگی ہے، وہ اپنی زندگی میں آزاد ہے، جو کرنا چاہے کریں۔ نعمان اعجاز صاحب نے جب یہ بات بولی کہ میں تو باوضو ہو کے اپنا کام کرنے کے لیے جاتا ہوں، اداکاری کرتا ہوں، میں اس کو عبادت کی طرح رکھتا ہوں، تو لوگوں نے نا ان کی آپ سمجھ لیں کہ لیدے کرنا شروع کر دی، اور یہ کہنا شروع کر دیا دیکھیے کہ یہ کس طرح کی اوچھی حرکتیں یہ پاکستانی اداکار کرنے لگے۔ میں اس کو ڈیفینڈ تو ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ واقعی میں یہ ہماری روایات کے برخلاف ہے۔ دیکھیں بھارت کے اندر نا ایک معاملہ ڈیفرنٹ ہے، بھارت کے اندر لیو ان ریلیشن بھی ہے، بڑا کامن ہے وہاں پر، ویسٹرن کلچر ہے یہ، بھارت اپنے یہاں لے کر آگے لیو ان، میاں بیوی رہیں گے، میاں بیوی نہیں ہوں گے لیکن میاں بیوی کی طرح رہیں گے، بچے بھی پیدا ہو جائیں گے، پھر دل کرے گا تو چھوڑ بھی دیں گے دوسرے، یہ لیو ان وہاں پہ بڑا کامن ہے۔ دہلی کے اندر، ممبئی کے اندر، ممبئی میں تو اپارٹمنٹس بڑی مشکل سے ملتے ہیں نا، بڑے چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، 1 BHK 2 BHK کے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، وہاں پر یہ اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب لیو ان میں رہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا خرچہ نہیں اٹھاتے، دونوں اپنے اخراجات خود اٹھاتے ہیں، لیکن یار ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے، ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے، اسی لیے وہ اپنے ملک میں اور ہم اپنے ملک میں، یہ فرق آتا ہے نا۔ اگر آپ ان کو کاپی کرنا شروع کر دیں گے یا ان کے کلچر کو اپنے کلچر کے اندر انٹروڈیوس کرانا شروع کر دیں گے تو پھر سوالات اٹھنے شروع ہو جائیں گے، پھر نکتہ چینی ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ واقعی میں جو منظر تھا وہ نو ڈاؤٹ بڑا بے ہوتا تھا۔ اور پھر وہ بات آپ کو یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ کی اپنی مارکیٹ پوری دنیا کے اندر بڑی شاندار، بڑی جاندار ہے، ترکی میں جو لوگ ہیں وہ آپ کے ڈرامے دیکھتے ہیں، بھارت میں جو لوگ ہیں وہ آپ کے ڈرامے دیکھتے ہیں، پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ آپ کے ڈرامے دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش کے اندر، افغانستان کے اندر لوگ آپ کے ڈرامے دیکھتے ہیں، آپ کے ڈراموں کی مارکیٹ بہت زیادہ ہے، تو جب آپ کی مارکیٹ بہت اچھی ہے تو بھائی پھر نئی چیز پہ جا کیوں رہے ہو آپ اس طرف کیوں جا رہے ہو؟ اگر یہ چیزیں، یہ بےہودگی، یہ بے شرمی، ٹھیک ہے، یہ بے حیائی اگر یہ کامیابی کی ضامن ہوتی تو سوچئے بھارت نے کیا کچھ نہیں کر لیا اپنے ڈراموں کے اندر، ویب سیریز کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں کر لیا، کیا کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ ان کے اپنے اداکار کہتے ہیں کہ پاکستانی ڈراموں کا اسکرپٹ تو چیک کیجئے آپ، ایک کردار کو اتنا ڈیپلی ڈیفائن کیا ہوا ہوتا ہے جتنا ہم سوچ نہیں سکتے، اس کو اتنے کور دیے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے اتنے کور دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، اور وہ لوگ واقعی میں ان کے ڈرامہ آرٹسٹ منتیں کرتے ہیں کہ یار ہم کسی طریقے سے پاکستانی ڈراموں میں کام کر لیں، سیکھنے کو ملے گا۔ خیر اب یہ سارا معاملہ ہے، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔